खुलुमबाय गाजतनो सारिक गाहाम तो तिनी बाध्य अंखा प्रेस मिस केखारो जोंनि सुरमा विधानसभा ताई कमलपुर विधानसभा दुईटा विधानसभानि दुईजन प्रेसिडेंट दङ ताई YTF नि प्रेसिडेंट दङ ताई रमानजाखा TWF जत दङ বিষয় अंखा थांनाय 19 तारिखआव जों त्रिपुरा मुथामै सारा त्रिपुरा ब्लक डेपुटेशन दिखा जोंनि बुबाग्रा त्रिपुरा मुथानि सुप्रिमो जोंनि महाराजा साकलायखा यूट्यूबआव কোনো জায়গা গন্ডগোল থাকে সুস্থ শান্ত ক্লাইন অনারাও ডেপুটেশন দিই অপংনো जों মানেখা অপংনি অনুসরণও जों ডেপুটেশন দিখা যখন অম্পিও যখন বিজেপির সাবজেনাল অফিসার ডেপুটেশন দিখা বিফিল ফুরু বিজেপি नि गुन्दा बाहानाय रबाय जोंनि बर' रक अनेक बुखा हस्पिटाल लायखा शुधु अबया बावनि स्लुगानो जे भारतवर्ष बा त्रिपुराव अबाय स्लुगान तो दं जोंबा CPM हिंदी कांग्रेस हिंदी त्रिपुरा मुथा हिंदी तिनि स्लुगान अबाय केबो देखनाखा मुख्यमंत्री थुइखा थुइखा मानिक शाह थुइखा थुइखा बा मानिक सरकार थुइखा थुइखा आगे CPM आमलबो अबाय स्लुगान खनाया कांग्रेस आमलबो खनाया BJP आमलबो खनाया इ आमलबो खनाया ताबो तामंखा अम्पियो जे स्लुगान दिखा बुबाग्रा तो हिया महाराजा बो हिया प्रदेश कुसुर थुइखा प्रदेश कुसुर थुइखा है स्लुगान दिखा आ स्लुगान दिनाय बा अबनि उकुलको के बदे त ना बिनि व्यक्तिगत देशा कोनो व्यक्तिगत शत्रु दे त तिनि बुबाग्रा भाई बुबाग्रा तो शुधु त्रिपुरा सारक बागैया बुबाग्रा अंका त्रिपुरानि प्रतिनिधि वानसा त्रिपुरासा मुस्लिम हिंदुस्तानी जत हिंदू क्रिस्टियन जत निसे महाराजा एक समय बो तो राजतंत्र बिनि हास लेबो अबनि बागे आं साना नायो सारा त्रिपुरा तिनि ताकुक बुकुक दंनाय जत जाति जत धर्म न राजानी कैसा अभिधान दङ इ हाव बिनि मरम 184 राजा और राजा चालांखा ते लास राजांखा तिनि बुबाग्रा ताबुक राजतंत्र इया हाइफानो राजानो मत दिनि आनि हाइनिया अबनि बागे आं साना नायो जे बरक जे व्यक्ति जे प्रद्युत किशोर थुइखा थुइखा हिन्नाय आं दरकार नांखा जापुं रमनाफानो आतिनि राजि दङ साखा तो साखानो द्वितीय बार जाहाते सायां थं कारण अब बेलायनो चाहिए अब पार्टी शत्रु या जाति शत्रु नाय देश शत्रु नाय कारण तिनी जे महाराजा प्रद्युत किशोर हिंजाबो प्रद्युत किशोर थुइखा तिनी जोंबो जागा कायसा न सामु जोंबो जागा फ्रेस सीट मा खैनो नांखा पाम हिंके जोंबो जागा तिनी आचुकजा 46 सुरमा विधानसभानि ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट ताई ओ जागा आचुकजा आंनि याग्रा बुखा जोंनि समाजसेबी कुमाल बाबु हालाम ताई TWF नि डिस्ट्रिक्ट नि ताई ब्लक नि ओ जागा मानजाकजा YTF नि प्रेसिडेंट जेकब हालाम जों आबनो कायसा फ्रेस मिट नि बागै कायसा खादुमा नि बागै जों तिनि साखरा मुंनांखा ताम हिंगे सिनि त्रिपुरा दफाराव जों राजनीति बाद नरके सिनि त्रिपुरा दफाराव ताबुबो तिनि बुबाग्रा हिरमानिया 19 तारिखआव कायसा त्रिपुरा माथानि ब्लक डेपुटेशन कायसा तंमानि बागै त्रिपुरा माथानि उद्योगे जे पंचायत निर्वाचन उंगेनि बागै जों प्रतिति भिडियो नथानि मेमोरेंडम सबमिट खालायखा सारा त्रिपुरा बेपि जों मेमोरेंडम खालायमानि बिसिंगो जिनि नुकजाखा तिनि दफानि न कायसा बदलुंग BJP अ जे बुबाग्रा थुइका अ हिनमानि न जों बेलाय खामजे वानसुगो बिनि बागै बजन त्रिपुरा दफांगै तिनि बुबाग्रा न जे बिनि खुक्तुइ जे कक फेरमानि आं आबनि बागैनो जों तिनि जागा फ्रेस मिट खायनाखा ताम हिगे ब एकजन BJP बाना रंबय अ जे बिनि वानसुगमानि नब बिनि खुकबाय जे सेपरेटमानि अ आब बेलाय चाया ब हयतो बिनि पार्टी बायदि दागि जाखा ना बिनि व्यक्तिगत ब वानसुग थुइका हिन छामानि अब बेलाय चाया ओ जागाव आं जतनो चिनि त्रिपुरा दफानि
ত্রিপুরা বসাंनि 19 জাতি যে বরক তংनाय आं बर'नो अनुरोध जाहाथे आगामी दिनाव কোনো চিনি 19 দফা বসং যাহাতে বুবাগ্রানি উপরে আক্রমণ ব্যক্তিগত যে নাইসামুং অবস্থায়কে বেলাকে জানাই আবুনি পিয়াম 19 তারিখ চিনি অম্পি চিনি মথারিঙ্গ ব্লক ডেপুটেশন থাংমানি কিফিরপুর বিজেপিনি যে বাইক বাহিনী তে গুন্ডা বাহিনীর চিনি বরংনি উপরে আক্রমণ খেমেনি ও আবরণ आं बेलाय सालेम जगो प्रशासन अकौनो सालामो जगो दाक्ति जे अन्याय प्रथमे सामाजिक बंधुके आमार धन्यवाद जानाई और जरा टीवीते बा जरा यूट्यूबर जरा आছেন दर्शकरा बा जनगण सबाइके आमी धन्यवाद जानाई प्रथम आमी बोलते चाই आमादेर 19 तारिखे যখন আমাদের সারা ত্রিপুরা ব্যাপী ব্লক ডেপুটেশন আমরা করেছিলাম কারণটা ব্লক ডেপুটেশনের কারণটা হইল যে আমাদের বিসি ইলেকশনগুলো 1.5 বছর ধরে আজ কাল করতে করতে পিছিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারা সুপ্রিম কোর্টের রায় পর্যন্ত মানছে না কোর্টের উপরে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উপরে আমাদের রাজ্য সরকার তাও নিন্দা করছে পিছিয়ে দিচ্ছে ইলেকশনগুলি তো তার জন্য আমরা ওইখানে আন্দোলন করার জন্যই ডেপুটেশন দিয়েছিলাম জাস্ট আমাদের শান্তি সম্পত্তি বজায় রেখে আমরা আন্দোলন করেছিলাম কিন্তু করবুকে দেখা গেছে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার অম্পিতে যখন আমাদের ব্লক ডেপুটেশন শেষ হওয়ার পথে আমাদের কর্মীরা বা জনসাধারণরা যখন বাড়িতে ফিরছিল তখন বিজেপির গুন্ডা বাহিনী বাইক বাহিনী ওরা এসে আক্রমণ করে और 3 জন আহত অবস্থায় জিবি হসপিটালে ভর্তি হয় কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ওইখানে যারা দুষ্কৃতীরা যারা অন্যায় করেছে ওদেরকে গ্রেফতার না করে আমাদের ত্রিপুরা মথার সমর্থককে জেল হাজতে নেওয়া হয়েছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এটা সবাই জানে মিডিয়াও ফোকাসে সবাই দেখেছে যে ওইখানে প্রথম আক্রমণটা বিজেপির তরফ থেকে হয়েছিল কারণটা হচ্ছে যারা আক্রমণ করেছিল ওদের হাতে ফ্ল্যাগ ছিল বিজেপির পতাকা ছিল তার জন্য আমরা বলছি যে বিজেপি আক্রমণ করেছে তারপরে দেখা গেছে বিজেপির কিছু সংখ্যক জনজাতির বা আমাদের সম্প্রদায়ের লোকরা ওইখানে আমাদের ভূভাগরার নামে কুৎসিত কথা বলে ওইখানে ভাষণ দিচ্ছে বা আন্দোলন করে চলছে অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাই বাঙালি হোক বা ট্রাইবাল হোক সবাইকে আমি বলতে চাই আমরা ত্রিপুরা রাজ্যতে বাস করি ত্রিপুরার রাজ সম্প্রদায়ের যে কোনো মানুষকে আমরা সম্মান দিয়ে চলতে হয় এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু বিজেপির তরফ থেকে যে এইভাবে নিন্দা করাটা ভূভাগরার প্রতি এটা আমাদের